Order Caring Bar only at clairiere.in. 사단이 어크라이자 버럭 사이타카 원 석바이디 원 석바이디 대원 석바이디 해버 사이 버럭 사이클라 가주너 একমাত্র जों বরক মনুষ্য কাছে ওয়ান ছগানি রঙ দে কোন প্রাণী ওয়ান ছগমাইয়া দাদা বরলা সাই অভ্যাস বা কাকাও ভাই সাই অভ্যাস করে খাওয়া মা মাছ রঙ অরনিগো তাবক প্রেসিডেন্ট তংনাই তাবক সেন্ট্রাল নি ডিস্ট্রিক্ট নি ব্লক নি আর ভিলেজ লেভেল নি যত অরা আসুকজাক আং খরকসা বুমুং খুলিয়া বড় অরা আসুকজাক তেংগ্র অরা সংগ্রম কামিনি মা ফাতাকো বুকর নাং সানামুসুগু বরক আনক খবই जों যত মহারাজানি ওয়ারিয়ারসি মহারাজানি সৈন্যসি বড় ওয়া শক্তি সাইক্লাঙ্কা একমাত্র বড় মনুষ্য जों কাইসে ওয়ান ছগনানি রঙ মিয়া ফর তমাংখা তিনি তমা সলাইতং খানা তমাং নাই বড় ওয়ান ছগনানি রঙ যিনি বড় মনুষ্য তাবুক जों আসুক তমানি হা আমার ওচিনি রাজ্যের বুমুং তমা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি রাজ্যের বুমুং হাকা ত্রিপুরা রাজ্য আমার সবানি হা তমানি রাজা রংনি রাজ্য তমানি রাজা রংনি দেশ তমানি রাজতন্ত্র তমানি যতনি সাই কসাকো রাজানি দেশ তমানি সম ও মহাভারত যুগনি থেকে আরম্ভ খাইयै 5125 বছৰৰ ৰাজাৰ ৰাজত্ব খাই থাকা 184তম ৰাজা বনি পৰে ও ৰাজাৰ ভাৰতবৰ্ষ বাইকে ও চিনি হান ত্রিপুরা রাজ্য যুগ রইলাং থাকা রাজতন্ত্র তাব কৃচা রাজনীতি বাই করংলাইমানি পরে চিনি বরক 1952 সাল থেকে ভোট রনানি মা চেংখা চিনি বরক ভোট রলাयै কংগ্রেস ন কমিউনিস্ট ন বিজেপি ন মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী চারলাইখা চারওই বুনো চারওই তমাংখা जों চিনি হা কামাই থাংবাইখা চিনি হা চিনি তংমং চামং নংমং অক পর্যন্ত কামালাই থাংখা আনি বাঙৈ 184তম রাজা যখন শাসন খাইদং প্র আফ্রবো ফাতানি বরক রক রাজা রক ত্রিপুরানো ফাই আক্রমণ খাই ফাইयो আফ্র রাজানি সৈন্য রক বিশেষ খাই জমাতিয়া তেরিয়াং রাজানি সৈন্য দংমানি রাইকসাক রাইকসম এই চিনি জমাতিয়া রক ও ত্রিপুরা রাজ্য ন যুদ্ধ রলাयै রক্ষা খাই নারখা angka tabok edisi ভোট না নাই দङो tabok buskang 12 tarik April রবিবারনি দিন ভোট ngani থাङै দङो ও ভোট হকে কাইসা তাবনি দিননি যুদ্ধ লাইমানি হাই চবার লাইমানি হাই হাগো যুদ্ধ মহারাজা শাখা নিরত থানসাङै যুদ্ধ লাयै কপ্লাইন সিদে कप्लाइं खांखे जों चिनि हा कमामानि चिनि तंमं चामं नंमं कक जे कमामानि बन जों फिरक मानानि नांखा चिनि हा त्रिपुरा राज्य महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ओ आफ्रिका राजा मालनो आमेरिकाव थांखा 1929 साल बारा आमेरिकाव थांनो लुबैथा जों हाय बुकुं बारा बरक हानि नकफां हानि बुसारक बैबाय सेकजाकते हा कमालाय कारक बाहायनो बनक थाङै नगै फायै महाराजा अरनिग चिनि बरकनि बाङै त्रिपुरा सारुनि बाङै हानि बुसानि बाङै अरनिग रिजार्भ खायग्लां थांगा एरिया रिगिग्लां थांगा बनि परे दाबि खायते অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি মালাইকা এডিসি মানে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল
বাংলা বাহিকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ হন চিনি কক বাহিকা চিনি হা চিনি শাসন হন বন মালাইকা মালাইমানি পরে পর্যন্ত রাজ্য সরকার এডিশন ক্ষমতা রইয়া রাং পয়সা যে নাংমানি রহইয়া হাইনে বাঙাই এডিসি হাইনে চিনি বরফ ন চিনি দফা ন কাহা খাইने बाङै खाइमायाङै दङ आबक महाराजा फायै चिनि हा बगारा फायै खरां तिसा फायका जे निरं मुक्ति मानानि हकाय हांगानि हकाय निरं थांसा सिमां सिनाय चिनि बरक थाबक केबा बीजेपी खाय केबा कम्युनिस्ट पार्टी खाय केबा कांग्रेस खाय हाक जागै दं बायका चिनि बरक खायसि कमुङै थांखा শতকরাগ মাত্র 31 জনাसिंसो बसासि खाक जागै कमै थांखा हायनि बाङै चिनि बरक चिनि दफानि कक नांयाङै दंखा नांरमायाङै दंखा निरक जत साइमानो अरम महारानी चेलागां ताबक जे बर्तमाने एमडीसी दंनाय सम्राट जमातिया बन अरनि बीएससी चेयरमैन खाइमा खामो अरनिग महारानी चेलागांग निर्वाचित इलेक्टेड एमडीसी हका सम्राट जमातिया और बन बीएससी चेयरमैन खाइमा खामो किन्तु बन बीएससी चेयरमैन पर्यंत खाइया बियांगिया बियांगो विप्लव घोष ब एमडीसी बुया एमएलए बुया बनसी बीएससी चेयरमैन खाइ दं तार माने तमांखा जे चिनि बरक जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन पर्यंत से गुरुत्व रया खलायै एम बन चेयरमैन पर्यंत खायाखा नौ आसुलै दं तार माने चिनि अर एलाकागो कोनो डेभलपमेंट मालिया चिनि बरक साफार खाइ दंखा वंचित अंगै दंखा बन बीएससी चेयरमैन रदिहि बीजेपी नि बिसुङाव सानायबो दङ इभेन चिनि बरक बन बीएससी चेयरमैन रदिहि सानाय दं किन्तु ओ खाक जाग्लाय दंनाय माने बाङै बाग जाग्लाय दं माने बाङै कक नाजाग्या हायनि बाङै चिनि बरक ताबो बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट हिनि बाग जाग्लाय दंगानि समय गैखा ताबो जों थांसा खायै चिनि माथायनो जों आदाय खायनि समय सफायला अरनिग जारा दंनाय आं विश्वास खायो जतनो पिप्रामथानो महाराजानो चिनि हाबगारनो हाजागो भोट रनाय सुदु जों अरन्यो जारा दंनाय बरक सिनिया जों दिनै सामानि हकाय महाराजा सामानि हकाय चिनि बिसुङाव खाक जाग्रा दंबाय सिदि बीजेपी खायनै बहायनो कांग्रेस खायनै बहायनो सीपीएम खायनै बहायनो जत फायै थांसा खायसि राग खायै ताबो एडीसी इलेक्शन फाइनाली नांनाय एडीसी इलेक्शन ताबो 12 तारिख एप्रिल रविवार नि दिन दंनाय अरम महारानी चेलागांग बासानाय 9 जना कैंडिडेट Di Pramodhani candidate